Okay, mayong adlaw sa tanan. So karong adlaw, tudloan ta mo in Binisaya unsaon paghimo og TARP-PAPEL gamit ang Microsoft Publisher. So ako na i-open ang Microsoft Publisher. Ibutang ta lang ang size sa inyuhang TARP-PAPEL kay 3 feet by 4 feet. So ato tag create new page size, i-convert ang 3 feet to inches, mao na ang imong width which is 36 inches ang 3 feet. Ang height nimo is 4 feet, i-convert into inches, mao na ang 48 atong i-butang diha. So ang atong size 3 feet by 4 feet in inches, that is 36 by 48. So naa na may bag-o nga page size. Then click create. Okay, so once na siya, i-determine ninyo kung unsay itsura or naong sa inyuhang TARP-PAPEL. Pataas ba or pahandag? Portrait ba or landscape? So if ganahan mo og pahandag, which is landscape, adto sa page design, orientation, change the orientation to landscape. Okay, that's it. So, mao na ni siya ang itsura sa inyuhang blank na TARP-PAPEL. Nya magdepende sa inyuhang creativity kung unsaon ninyo paghimo ang design sa inyuhang TARP-PAPEL. Ibutang ta lang ang occasion kay General Assembly sa Parents and Teachers Association sa eskwelahan. So, first and foremost, mangita ta og nindot nga background. So, open Google Chrome and then search modern background design. So, pili according to your liking kung unsa nga design ang inyuhang gamiton para mas dali mo makapili adto mo sa images. Okay, now for the sake of doing this video, I'll choose this design. Okay, so akong i-right click, search Google for image, aron mangita ta og nindot nga quality ato nga design. Pero kung na mo'y design nga napilian, mautoy gamita. Okay? Walay lain nga size, so mangita ta og other picture. Okay. How about this one? Murag mas elegant. Okay, nanatay picture. So, save as. Adto lang i-save sa desktop aron for easy retrieval. Kani akong tutorial no mix na ni Bisaya o English. So Bisaya English tutorial na ni siya. Go back to your publication and then click background, more backgrounds. I-click ang picture or texture fill. Then click file. Pangita ang imuhang picture nga na-download sa desktop and then click insert and then okay. So naa na tay background sa ato ang TARP-PAPEL. This time mag-insert ta og shape. So again, according to your creativity, magdepende unsay final output sa inyuhang TARP-PAPEL. So let's just say adto lang ta sa basic lang sa rectangle. Ari ninyo ibutang ang name sa inyuhang school. Okay, that's it. And then shape fill, choose a darker shade.
royal blue man siguro ni siya, or navy blue. And then edit texts. Now, inig edit text ninyo, adto mo sa inyong home aron i-change ang font size. I-change ang font size into 150 since ang ato ang TARP-PAPEL is 3 feet by 4 feet. So, nang ginahanglan ta og mas dako nga size sa font. And then, align it to center. Yeah. Additional adjustment, align it to the middle. Aron naagid sa tunga ang inyong text. Okay? So, name sa school. Unsa may name sa inyong school? Ibutang ta lang Cebu International School. Chara International, oy. Cebu International School. O, diba? Perfect. I-highlight ang inyong texts or letters, and then i-change ang color into a white. Aron contrasting ang color sa ato ang heading. So, Cebu International School. Okay? So, pwede na ninyo i-change ang font ana. Unsa may mas lami nga font be. Ibutang ta lang kaning Britannica bold o nga increase ang font size ana Cebu International School. Atong i-change ang ato ang content, dili na lang general PTA assembly, seminar na lang. Okay, so insert again a shape and then a rectangle. From here, create a rectangular shape nga design. And then, of course, i-fill ang shape based sa inyong ganahan. So, naagihapon na shape outline, same thing sa gibuhat nato sa kaning first object, Cebu International School. Ato lang i-adjust ang transparency aron makita gihapon ang ato ang background. So, let's say a transparency nato kay 30% aron makita ang background. O di pa, lamera. So, once nabuhat na ninyo, pwede pa na ninyo pahayagan. Balik ta, shape fill, more fill, let's say 50. Okay, that one. So, go to home, click on shape, edit text. Okay, edit text. Then you can write whatever text you'd like to write there. Let's just say gender and development seminar for senior high school students. So, Control A to highlight the text that you have written, and then go to Format, align it to middle, and then Home, align it to center. So, center aligned na siya. Ay inyong next nga buhaton, ilisan ninyo ang font color. And then increase the size of your texts to make it look bigger. Okay? So, gender and development seminar. Make some adjustments. Okay? Like that. So, as easy as that. In printing, just click Control P, or you may do it manually. Print. And then you will be shown a preview of your
So, aron makasave ka og paper, pwede nimo i-change ang paper size into legal. Ang size sa ato adire in the Philippines kay 8.5 by 13. So, mao ni mostly common error sa uban kay mo diretso sila click aning legal. Pero kung ang muning i-click ang legal, maputol ang tumoy sa imuhang paper. So, ato ta sa 8.5 by 13 kay aron kung unsay ni appear nga layout sa document ini preview mao sa iyahang output. So, 8.5 by 13 like that. Generating previews. Okay, so that's it. From how many papers ni decrease ang papers nga magamit nato into 18 pages. Okay? Kiton ta magbalik ha. If short paper ang ato ang gamiton, daghan og papel nga magamit. Okay? Look at here. Kanang 18 of 18. Mahimo ng 24 of 24. So kay ganahan man ta makatipid, i-choose ang long size which is 8.5 by 13 aron makasave ka og paper. Okay? Unya to double check nga mao na gid na ang paper size adto sa printer properties and then document size 8.5 by 13. Then click OK. And then you are now ready for printing. Just make sure nga nag-feed mo og correct, appropriate, or proper size sa inyong printer. Okay? That's it for today's video. Resulta gid miss quarantine.